अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बकरा पहले हम लोग मुत्तकी के बारे में, मुत्तकी की निशानियाँ पहले 5 आयत में पढ़ी, फिर अगली 2 आयत में हमने काफिरों के बारे में पढ़ा। आज इंशाल्लाह मुनाफिकीन के बारे में पढ़ेंगे। मुनाफिकीन दरअसल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे, तब सिर्फ 2 ही तरह के लोग थे, या तो मुसलमान या काफिर। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मदीना, तो वो लोग एक आदमी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई था, उसे सरदार बनाने वाले थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए तो हर किसी का ध्यान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाकर बहुत सारे मसले हल किए। जैसे उन्हें सबको एक मफाद के लिए मदीना के दिफा के लिए इकट्ठा किया कि जो भी हमला बाहर से होगा, चाहे वो अंदर रहने वाला मुसलमान है या ये मुशरिक है, जो भी मिलकर मदीना का दिफा करेंगे, बाहर वाले लोगों से लड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से उनके मसले हल किए, जिसके वजह सबका ध्यान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गया। फिर उस वक्त वहाँ एक ग्रोह पैदा हुआ, एक ग्रोह ने जन्म लिया, वो था मुनाफिकीन का ग्रोह। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनाफिकीन के लिए जहन्नुम का सबसे निचला घर है। आप भट्टी जलाएं तो सबसे ज़्यादा कौन सी जलती है? जो सबसे उसके साथ हो। फिर ऊपर लकड़ियाँ रखते जाएं 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 जाएं, सबसे ऊपर जाके थोड़ी सी आहिस्ता हो जाती है, लेकिन बढ़ती कहाँ से है? नीचे से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनाफिकीन के लिए जहन्नुम का सबसे निचला घर है, क्योंकि वह दोगले लोग होते हैं। मुनाफिकीन हमेशा दोगला होता है, मुंह पे कुछ और अंदर से कुछ और। आज इंशाल्लाह हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। व मिनन नास, और बाज़ लोग हैं, मन जो यक़ूलु कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व मा और नहीं, हम वो भी मोमिनीन ईमान लाने वाले। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो ज़ुबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अन्नासु व मिनन नासी, अन्नासु का जो लफ्ज़ है, इसके 2 रूट बताए जाते हैं। एक नून वाव सीन मनुस होना, और दूसरा नून सीन या, जिसे भूलना है, जिसके मायने भूलना के हैं। बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ के 2 रूट भी हो सकते हैं, जैसे नून वाव सीन नोस, और इसका क्या मायने होता है? मनूस होना। या नून सीन या, इसे निस्यान कहते हैं। निस्यान, नून सीन या से निस्यान। इंसान को इंसान क्यों कहा गया है? क्योंकि इंसान के अंदर भूलने की सिफत है, इंसान की खसूसियत में भूलना है। वमिनन नासी, और बाज़ लोग हैं, मन जो यक़ूलु कहते हैं, यक़ूलु इसका क्या रूट होगा? कौफ वाव लाम, कौल कहना, बात कहना। आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिर के दिन पर, व मा और नहीं, हम वो भी मोमिनीन ईमान लाने वाले। अब जो मुनाफिकीन थे ना, वो मुसलमानों में बैठते थे तो उन्हें दिखाते ऐसे थे कि हम ईमान लेके आए हैं। उनमें बैठते तो उन्हें कहते हम तो मोमिन हैं, हम तो ईमान लाने वाले हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब वो उनसे दूर हो जाते थे, तब कहते थे हम तो ईमान ही नहीं लाते। दरअसल मुनाफिकीन का मसला पता क्या था? उनका मसला ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, सारे नबी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आते। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थे ना, वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आते, पहले और आखिरी नबी। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निशानी बताई गई थी। कुरान पाक में सूरह बकरा में आ गया आता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जैसे कोई अपने बेटे को पहचानता है। क्यों कहा गया? कि अल्लाह ताला ने हर निशानी बताई थी कि वो ऐसा होगा, उसमें ये खूबियाँ होंगी, ये उसकी निशानियाँ होंगी, वो ये काम करेगा। वो पहचानते थे। इवन उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थे, वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से। उन्हें इस चीज़ का गुस्सा था, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार इसलिए किया क्योंकि वो कहते थे कि हमारी लड़ी में से नहीं आया, हम लोग हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम की में से लड़ी में से हैं। हत्ता कि ये नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आ गए। अल्लाह ने बस ये नहीं बताया था कि वो कहाँ से आएंगे, उन्हें सिर्फ गुस्सा इसी बात का था। इस वजह से वो लोग कहते थे कि हमने ईमान नहीं लाना। दरअसल यहाँ ना कौल और फ़ेल की बात की गई है। वो मुंह से तो कहते थे कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन फ़ेल नहीं था, मतलब अमल ही नहीं था उनका ईमान लाने वाला, ईमान नहीं लाए थे। युखादिऊना धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना और इन्हन जो आमनु ईमान लाए, वमा और नहीं यखदाउना धोखा देते, इल्ला मगर अनफुसहुम अपने नफ्स को, वमा और नहीं यशऊरून वो शऊर रखते। युखादिऊना धोखा देते हैं,
ہا دال عین اس کا روٹ ہے. حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا، یا پھر دل میں جو ہو اسے چھپا کر کچھ اور ظاہر کرنا، مقصد حاصل کرنا. یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. انفسہم دراصل انفس کس کی جمع ہے؟ نفس کی جمع. تو نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کے کئی معنی ہیں. روح، زندگی، انسان کی ذات، یعنی اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا دم سیلف، سیلف کے معنوں میں ویسے. وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے. یشعرون دراصل شعور سے ہے. یشعرون کو جو روٹ ہے شین عین را، شعر بنتا ہے. شعر کہتے ہیں بال کو، بہت باریک ہوتا ہے نا. تو شعور کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو. کیسی سمجھ بوجھ؟ بریک سمجھ بوجھ، جیسے بال بریک ہوتا ہے نا ویسے. یعنی کسی چیز کی حقیقت معلوم کر لینا، معاملے کی تہہ تک پہنچنا، ڈیپتھ میں جانا کو شعور کہتے ہیں. یعنی اندر کی حقیقت کا پتہ کرنا. وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچتے. یخدعون اصل بات ظاہر نہ کرنا. تو مراد کیا ہے؟ جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ نہیں ظاہر کرتے. ان کے دل میں کچھ ہے، ان کے زبان پہ کچھ اور. ان کے دل اور ان کے زبان میں فرق ہے. یشعرون اور یعلمون دونوں میں فرق ہے. یعلمون کہتے ہیں جاننے کو، یشعرون کہتے ہیں شعور رکھنا. یعلمون ہوتا ہے جاننا. مطلب جیسے قرآن ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کتاب ہے، ہم جانتے ہیں ایک کتاب ہے، لیکن اندر کیا ہے نہیں پتہ. شعور سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک ٹاپک کا نام پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. سمجھ ہے نا، اللہ نے انسان کو کل دی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ ٹاپک کا نام یہ ہے تو اس ٹاپک کے متعلق یہ چیز اس کے اندر پیراگراف میں ہوگی، اس کی اس چیز کی ڈیٹیل ہوگی، یا یہ بات ہوگی. ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، شعور سے پتہ چلتا ہے نا. تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ وہ کہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے تھے اللہ اور انہیں جو ایمان لائے. حتیٰ کہ نہیں دے سکتے اللہ کو یا مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے وہ لوگ، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ تو کہا نا کہ میں دلوں کے راز جانتا ہوں، میں سینوں والے بھید جانتا ہوں، میں ہر وہ بات جانتا ہوں جو اعلانیہ ہے یا جو تم چھپ کر کرتے ہو. اللہ تو وہ تو رب العزت ہے، رب الذات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دلوں کے راز جانتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یا ایمان والے کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں. اپنے ہی اندر یہ دھوکے میں ہے. انہیں جو لگتا ہے نا کہ یہ مومنوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس بیٹھتے تھے تو ان کے راز لے کے آگے پہنچا دیتے تھے کافروں کو. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہی ذلیل و رسوا ہوں گے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض مرض ہے، فزادہم اللہ تو بڑھا دیا اللہ نے مرض میں. ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما بوجہ اس کے جو کانوں تھے وہ یکذبون وہ جھوٹ بولتے. اچھا کون سا مرض؟ کس مرض کی بات ہو رہی ہے؟ نفاق کا مرض. نفاق دراصل کہتے ہیں نفرت. مرض سے مراد ہے نفاق، دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد اور اناد. پھر جیسے جیسے اسلام بڑھتا گیا اور اہل اسلام میں شوکت ہوتے گئے، ان میں اضافہ ہوتا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ان کی جو نفاق کی بیماری تھی اس میں بھی یہ اضافہ ہوتا گیا، وہ بھی بڑھتا گیا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، دردناک عذاب. دردناک پتہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک کسی انسان کے ہاتھ پہ کٹ ہے اور خون نکل رہا ہے اور اوپر سے نمک ڈال دو تو تکلیف ہو رہی ہے، اور تکلیف کے اوپر ایک اور تکلیف، درد اور ایک اوپر اور درد، اسے کہتے ہیں دردناک. کہ بہت تکلیف، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما بجائے اس کے جو کانوں تھے وہ یکذبون وہ جھوٹ بولتے. کون سا جھوٹ؟ وہ جو پیچھے تھا نا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ان کا جھوٹ تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. حتیٰ کہ ان کی اعمال اور ان کی حرکت اس کے مختلف تھیں، اس کے خلاف تھیں، اس لیے انہیں دردناک عذاب ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے. خود فریبی کا شکار تھے نا، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، دھوکہ دے رہے تھے اپنے آپ کو. جب ہم کو ریلائز کروایا جاتا تھا کہ تم فساد کر رہے ہو تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں ہم تو صلح کرتے ہیں، ہم تو صلح کرنے والے ہیں. انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کرنے والے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کتنا عقلمند ہے، کتنا خوش کلام ہے، کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، کتنا زبردست ہے، یعنی کتنا امپریس کرنے والا ہے،
کتنے اچھے سے بات کرنے والا ہے، جس کو آرٹ آف اسپیچ کہتے ہیں، خوب بولنا جانتا ہو، بہت ہی بظاہر عقل مند ہو، لیکن حال کیا ہو، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، صرف دعوے ہیں، عمل میں کچھ بھی نہیں، صرف باتیں ہیں، کرنا کچھ بھی نہیں، مطلب صرف قول ہے، فعل کچھ بھی نہیں. یہی حال ہے ان کا، فساد کرنے والوں کا، منافقین کا یہی حال ہے. وہ الا خبردار، خبردار، خبردار کا مطلب ہوتا ہے سمجھ آئے کہ اناؤنسمنٹ آنے والی ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے. انہم بے شک وہ، ہم المفسدون فساد کرنے والے ہیں. ولیکن اور لیکن لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. کون؟ جو زمین میں لڑائیاں ڈلواتے ہیں، ادھر کی بات ادھر جا کے کرتے ہیں. ولیکن اور لیکن لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے، انہیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمین ایمان لے آؤ کما الصفحاء بیوقوف الا خبردار. الصفحاء، صفحاء کا روٹ ہے سین فا ہا، بیوقوف کم عقل، بے سمجھ. صفی کہتے ہیں ہلکا ہونا، جسم کے ہلکے ہونے کو، کسی چیز کا لائٹ ویٹ ہونا. لیکن یہاں صفحاء آیا ہے دماغ میں عقل کا کم ہونا، لائٹ ویٹ ہونا. الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم الصفحاء وہی بیوقوف ہیں. ولیکن اور لیکن لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. یعلمون کا کیا روٹ ہوتا ہے؟ پہلے بھی پڑھا تھا نا، عالمین. الحمدللہ رب العالمین، عالمین میں پڑھا تھا نا، عالمین، عین لامیم، علم، علم سے، علم، عین لامیم، علم، جاننا. تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، ایمان الناسو سے یہاں کون سے مراد ہے؟ مومن لوگ، مطلب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ. جب انہیں کہتے ہیں ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے کہ ایمان لائے بیوقوف. وہ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے نعوذ باللہ. کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ اپنا سارا مال دین کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، کہ ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں، یہ تو سارا ایمان اپنے دین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ خبردار تم ہی بیوقوف ہو. وہ لوگ تو ایمان خرچ کر کے اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، لیکن تم لوگ دنیاوی مفادات کو دیکھتے ہو، دنیا کو آخرت کے اوپر زیادہ ترجیح دی ہوئی ہے. ولیکن لا یعلمون لیکن تم علم ہی نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں رکھتے، اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے تمہیں، جاننے کے باوجود بھی سمجھ نہیں.